एमपी के द्वारा हमारे जो उत्तर बंगाल के जो हाथी एमपी द्वारा, इसके बाद हमारे जितने भी सम्मानीय एमएलए हैं, सम्मानीय एमएलए साहब सबको जो मदन मोहन मंदिर का जो अपना प्रतिकृति है उसको देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान करने के लिए आवेदन करता हूं। सम्मान समारोह के बाद में मैं हमारे पश्चिम बंगाल विधानसभा के विरोधी दल के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी को स्वागत भाषण देने हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। সমবেত দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রবাদী অপরূপ সুন্দরী ডুয়ার্স তরাই আলিপুর দুয়ার সহ উত্তরবঙ্গের গণদেবতা জনতা জনার্দন, আমরা আজকে পেয়েছি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী, যে প্রধানমন্ত্রী 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে জঙ্গিদের নাম নিশান মিটিয়ে দিয়েছেন, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो, अंदर घुस के मारा कान। আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন রাজ্যের সভাপতি, ভারত সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মানীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ সাধারণ সম্পাদক মহামন্ত্রী সুনীল বানসালজি, সহপ্রভারী অমিত মালভিয়াজি, মাননীয় সাংসদগণ, মাননীয় বিধায়কবৃন্দ, মাননীয় জেলা সভাপতিবৃন্দ, আমি সম্মানিত মঞ্চ সকলকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা শোনার জন্য এসেছি আমরা। আমি কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গের বানারহাট এবং শিলিগুড়িতে তেরঙ্গা যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছি। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বসিয়ে রেখে আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখতে চাই না। আমি শুধু আপনাদের কাছে আবেদন করব, এই উত্তরবঙ্গ সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গকে গত 14 বছর ধরে যারা লুট করেছে, যারা দুর্নীতি করেনি এমন কোনো জায়গা নেই, যারা পশ্চিমবঙ্গে তোষণের রাজনীতি ভয়ঙ্করভাবে করছে, এই ভ্রষ্টাচারী তৃণমূল কংগ্রেস, হিন্দু বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে আগামী কয়েক মাস পরে বিধানসভা ভোটে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদ জন্য একটি রাষ্ট্রবাদী সরকার তৈরি করার শপথ এই পরিবর্তন সংকল্প র্যালি থেকে নিতে হবে। উত্তরবঙ্গে প্রকৃতি মা তিনটে জিনিস দিয়েছিল,
মমতা ব্যানার্জির সরকার তিনটেই ধ্বংস করেছে। অপরূপ নদী আজ ধ্বংস, বালি সিন্ডিকেট, পাথরের সিন্ডিকেট। অরণ্য আজকে শেষ, তরাই ডুয়ার্সের কোন গাছ নেই, শেষ করে দিয়েছে এরা। আর অন্যদিকে চা বাগান, पूरा चा बागान बंद हुआ है। हर महीने एक एक चा बागान बंद हो रहा है। चा बागान का मजदूर बंगाल छोड़ के केरला और असम जा रहा है। इसलिए ये भ्रष्टाचारी तृणमूल कांग्रेस सरकार, ये तुष्टीकरण की सरकार, ये हिंदू विरोधी सरकार, इसको उखाड़ फेंकने का काम अगले चुनाव में करना पड़ेगा। बंगाल के हित में नहीं, देश हित में करना पड़ेगा। ममता बनर्जी सरकार बीएसएफ के 540 किलोमीटर সীমান্তে জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি সরকারের আমলে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যে হিন্দুরা পলায়ন করতে বাধ্য হচ্ছে অন্য দেশ থেকে, তাদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছে। আর রোহিঙ্গা মুসলমান ঘুষপেটিদের তাদেরকে জামাই আদর করে পশ্চিমবঙ্গে রাখা হচ্ছে। তাই পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিন চাই বিজেপি সরকার, পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিন চাই नरेंद्र मोदी जी आशीर्वाद धन्य सरकार। हरियाणा का जीत हमारी है, अभी बंगाल का बारी है। महाराष्ट्र की जीत हमारी है, अभी बंगाल का बारी है। दिल्ली की जीत हमारी है, अभी बंगाल का बारी है। बिहार का जीत भी हमारी होगा, उसके बाद बंगाल का बारी आएगा। बंगाल को जिताना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी পশ্চিমবঙ্গকে ভারতে রেখে দিয়ে গেছেন। আজকে দেশ হিতে বাংলাকে বাঁচাতে হবে। মমতা ব্যানার্জি আর তার ভাতিজার সরকারকে উপড়ে ফেলতে হবে। এটাই হোক আজকে পরিবর্তন সংকল্প র্যালি থেকে আমাদের শপথ। আপনাদের সবাইকে আমি আমার অন্তর থেকে নমস্কার, ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাই। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। কে নেই আজকে? নেপালিরা এসেছেন, রাজবংশীরা এসেছেন, মতুয়ারা এসেছেন। কে নেই আজকে? আদিবাসীরা এসেছেন। এই বিরাট সভা প্রমাণ করছে বাংলা মোদিজির সাথে আছে, বাংলা মোদিজির সাথে আছে, বাংলা মোদিজির সাথে আছে। এই বাংলায় 3 জনকে পাহেলগাঁয়ে খুন করা হয়েছে, ধর্ম দেখে খুন করা হয়েছে। তার বদলা যদি কেউ নিয়ে থাকেন, তার নাম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। মোদি, 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 মোদি। भारत माता की, भारत माता की। मोदी, 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की। हमारे पश्चिम बंगाल विधानसभा के विरोधी दल नेता सम्माननीय शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बाद हमारे पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सभापति एवं भारत सरकार में शिक्षा प्रतिमंत्री और उत्तर पूर्व मंत्रालय के प्रतिमंत्री डॉक्टर सुकांतो मजुमदार को आप सभी को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। भारत माता की। পাকিস্তানের ভিতরে 100 কিলোমিটার পর্যন্ত ভেতরে আমাদের মিসাইল গেছিল, তত দূর পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছাতে হবে। पाकिस्तान के अंदर तक आवाज पहुंचना चाहिए। भारत माता की, भारत
মাতা কি মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ ভারত মাতা কি বন্ধুগণ আজ আমাদের চরম সৌভাগ্য যে অপারেশন সিঁদুরের পর আমাদের 22 এপ্রিল মা বোনেদের মাথার সিঁদুর পাকিস্তান মিটিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানের সাহায্যপ্রাপ্ত জঙ্গিরা মিটিয়ে দিয়েছিল আমাদের মাঝে অপারেশন সিঁদুরের পর এসেছেন তাকে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন অভিনন্দন জানাবেন এই আলিপুরদুয়ার তথা ডুয়ার্সের পবিত্র মাটিতে মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের লড়াকু বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় উপস্থিত আছেন আমাদের ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি মাননীয় সুনীল বনশালজি এবং আমাদের প্রভারী সহপ্রভারী মাননীয় অমিত মালব্য মহাশয় সম্মানীয় সাংসদগণ লোকসভা এবং রাজ্যসভা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিধায়ক জেলা প্রেসিডেন্ট এবং আমার সামনে হাজার হাজার সংখ্যায় বিজেপির কার্যকর্তা যাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা আগামী দিনে অপারেশন সিঁদুরের মতো অপারেশন পশ্চিমবঙ্গে মোদিজি সৈনিক হয়ে যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করে বঙ্গোপসাগরের জেলে গিয়ে ফেলবে সেই কার্যকর্তাদের আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার বাগান থেকে আসা গোর্খা ভাই বোনেরা দাদারা তাদেরকে আমি আমার নমস্কার জানাই আমাদের আদিবাসী ভাই বোনেরা ভগবান বিরসা মুন্ডার সন্তান যারা তাদেরকে আমি আমার সম্মান জানাই নমস্কার জানাই এবং আলিপুর দুয়ার সহ ডুয়ার্সের প্রত্যেকটি মানুষকে এই পবিত্র ভূমি থেকে আমি নমস্কার জানাই আজকে বন্ধুগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয় সংকল্প যাত্রার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিজয়ের রথ আজকে থেকে আলিপুর দুয়ারের মাটি থেকে শুরু হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী সরকার আসার পর প্রথম কেউ উত্তরবঙ্গের মানুষকে মানুষ মনে করেছে তার আগে কলকাতায় শুনতাম আমরা নর্থ বেঙ্গল মানে নর্থ বেঙ্গল এখন সেই নর্থ বেঙ্গল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে 110 কোটি টাকার গ্যাস পাইপ প্রকল্প আজকে এই মাটি থেকে চালু হলো যা আপনাদের বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দেবে আগে কেউ কোনো ভাবেনি যখন বন্দে ভারত পশ্চিমবঙ্গে যখন প্রথম বন্দে ভারত চালু করার ব্যবস্থা হলো আমরা জানতাম বন্দে ভারত চালু হলে কলকাতা থেকে অন্য কোথাও চালু হয় নরেন্দ্র মোদীজি সেদিন কলকাতায় আসার কথা ছিল ওনার মাতৃবিয়োগ হয়েছিল মা মারা গেছিলেন সেই অবস্থাতেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি থেকে প্রথম বন্দে ভারত পশ্চিমবঙ্গের যখন চালু করলেন কি চালু করলেন কলকাতা টু এনজিপি যাতে কলকাতার লোকেরাও সুবিধা পায় আর উত্তরবঙ্গ যে নর্থ বেঙ্গল যাকে নর্থ বেঙ্গল বলা হতো সেই নর্থ বেঙ্গলে যেন বন্দে ভারতের মধ্য দিয়ে জুড়ে যায় আজকে आप इतनी विशाल संख्या में यहां हमें आशीर्वाद देने आए हैं मैं हृदय से बंगाल की जनता का अभिनंदन करता हूं आज एवरेस्ट डे भी है आज के दिन तेनजिंग नोर्गे जी ने एवरेस्ट पर अपना परचम लहराया था उनके सम्मान में हम भी अपना तिरंगा फहराएंगे और आज ही महान स्वतंत्रता सेनानी रामानंद चटर्जी की जयंती भी है ये महान संतानें हमें प्रेरित करती है बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हौसला देती है साथियों 21वीं सदी में भारत नए सामर्थ्य के साथ समृद्धि की नई गाथा लिख रहा है आज देश का हर नागरिक भारत को
विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जुटा है, दिन रात जुटा है और विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का भी विकसित होना बहुत जरूरी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल को भी नई ऊर्जा के साथ जुटना है। बंगाल को फिर उसी भूमिका में आना होगा जो कभी यहां की पहचान थी। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल फिर से नॉलेज का, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने। बंगाल मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सेंटर बने। बंगाल देश में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को गति दे। बंगाल अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, उसे संरक्षित करते हुए तेज गति से आगे बढ़े। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार इसी संकल्प के साथ काम कर रही है। भाजपा पूर्वोदय की नीति पर चल रही है। बीते दशक में बीजेपी सरकार ने यहां के विकास के लिए हजारों करोड़ों का निवेश किया है। अब से कुछ देर पहले यहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का शुभारंभ भी हुआ है। केंद्र सरकार के प्रयासों से ही कल्याणी एम्स बना है। न्यू अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी जैसे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। बंगाल की व्यापारिक गतिविधियों को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। कोलकाता मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हैं जो भारत सरकार यहां पूरे करवाने का प्रयास कर रही है। भाजपा सरकार ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर बंगाल की प्रगति के लिए समर्पित है, क्योंकि बांग्लार उदय तबई विकसित भारतेर जय। साथियों, पश्चिम बंगाल को अब हिंसा की, तुष्टीकरण की, दंगों की, महिला अत्याचार की, घोटालों की राजनीति से मुक्ति चाहिए। अब पश्चिम बंगाल के सामने भाजपा का विकास मॉडल है। आज भाजपा देश के कई राज्यों में सरकारें चला रही है। देश के लोग बार बार भाजपा को अवसर दे रहे हैं। पड़ोस में असम हो, त्रिपुरा हो या फिर ओडिशा
यहां भाजपा सरकारें तेजी से विकास कार्यों में जुटी है। मैं बंगाल के सभी भाजपा कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा, हमें कमर कसकर तैयार रहना है। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र पर पश्चिम बंगाल की जनता के विश्वास को फिर से कैसे बहाल करें। हमें पश्चिम बंगाल के हर परिवार को सुरक्षा की, सुशासन की और समृद्धि की गारंटी देनी है। इसके लिए आने वाले दिनों में अपने प्रयासों को हमें और तेज करना होगा। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का तेज विकास बहुत जरूरी है। हमें पश्चिम बंगाल को उसका पुराना गौरव लौटाना है। ये हम सभी मिलकर करेंगे और करके रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ तिरंगा ऊंचा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।